କେମିତି ରହିଛି ଟେଷ୍ଟ? बहुत बढ़िया है ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତିଆରି ହେଇଛି। सो हेलो गाइस वेलकम टू बैक विथ अनदर ब्लॉग। तो आपको पुणी थे स्वागत है आज हमारा न्यू ब्लॉग को। तो गाइस आज आम खरा तो बहुत बढ़िया जोर है तो आज आम बाहरी गोटे मौसा जन अच्छा दही भल्ला मार्केट पाखे आज्ञा सेठ को जीवा ट्राए करवा आपण मान देखा बहुत दिन हम आम जावाई ट्राए कर बट जाई समय अभाव तो आज बाहरी से जीवा जाते जा जाओ जीवा नहीं हाँ अरे बाहरी से माने जीवा जीवा तो जीवा केमती किस मौसा बनौछ ना केमती किस रही टेस्ट जन सब ट्राए करी ना चलते जीवा तो आगे जीवा आओ पूरा गाई କ୍ଷୀର ଦହି ଆପଣଙ୍କର खाई କ୍ଷୀର पूरा ଆଉ ବରା ଆପଣ ଖାଲି ବିରିରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସତଟା ଆଇଟମ୍ ପଡ଼ିବ ଏ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ଦହିବରା ଖାଇବେ ନା? ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତିଆରି ହେଇଛି। ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ तो भाई केमती रही टेस्ट? बहुत बढ़िया है आज्ञा ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଖରେ ସାଇଡ୍ गुड़ा बापू तुमने ये करो भी ନା ନା ପ୍ୟାକେଟ୍ ସାମ୍ନା ଦେଖିବେ ବଡ଼ ଥିଲା ସାମ୍ନାଟା ଦହିବରା ଖାଇବେ? बोले गोटे पाम्पड़ी गोटे କ୍ଷୀର ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦହି କମ୍ଫର୍ଟ ଦହି ଏତେ ମୋଟା କିଏ ପାଇବ? ସେ ତ ଲହୁଣୀ କାନି ନେଇଥିବ ଏତେ ମୋଟା ଆଇବ କେଠି କମ୍ଫର୍ଟରେ କ୍ଷୀର ଦହି ପରା ନିଜ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦହି ଦେବ କିଏ? ଲସିଟା ବି ସେ ଆମ ସବୁ 1 ତାରିଖ ପାଖ ଲସି ବି
ଏ କଣ କଣ ସବୁ ପଡୁଛି? এটা আপনার নুন পকাইলি তারপর বিট লুণ সাদা লুণ পড়লা বিট লুণ পড়লা তারপর জিরা আপনার এনা গোটে পাউডর হলা লঙ্কা হালকা পকাইলা তারপরে এনা আপনার নড়িয়া পুরা টিকে পকাইলা আম্ব অদা পকাইলি আপনার এনা হয় পনির আপনার ছଣା পকাইলা টিকে তারপরে দহি দিয়ে দেবা এনা বুঝছো নাই পাপড়ি 30 কত রাবড়ি নাকি লসি তো নাই খালি দই বড়া লসি 1 তারিখ পাপড়ি 30 দই খটা হবনি খটা কইনা খটা দেবা ন কইনা নাই আইন দিল দইটা ନାମଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ନାଥ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍? ଆପଣଙ୍କର ଲସି ହୁଏ ଲସି ତ ବନ୍ଦ ଅଛି 1 ତାରିଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କର ପାମ୍ପୁଡି ହବ ଦହିବରା ଆଉ ଆଚ୍ଛା କେତେ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍? ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦହିବରାଟା ଆପଣଙ୍କର 30 ଟଙ୍କା ପାମ୍ପୁଡି ବି 30 ଲସି ବି 30 ଆପଣ ହଁ ଆଉ କେବେଠୁ ଖୋଲୁଛନ୍? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 7 ମାସ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର 7 ମାସ 7 ମାସ ହେଇଗଲା ଏଇ 8 ଥିଲା ଆପଣ 7 ମାସ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଟାଇମିଂ କେତେ ରଖିଛ? ଟାଇମ୍ 10:30ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲ ରହୁଛି ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଆଉ ଡେଲି ଖୋଲା ଯାଏ ତ? ଡେଲି କେବଳ ଡେଲି ଖୋଲା ଯାଏ ରବିବାର କେବଳ ବନ୍ଦ ରୁହେ ଆପଣଙ୍କର ରବିବାରଟା ବନ୍ଦ। ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରୁହେ ଆଉ ସବୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ନାଇଁ? ହଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଗାଈ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଆହେଉଛି ତାପରେ ସେ ଅମୁଲ ଦହି ନିଏ ଲସି ବି ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଆହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇଆ सो गाइस अपन वीडियो में देखते हैं हमें जे ट्राई कर ले दही बोलले आ पापड़ी चाटा भी ट्राई करले टेस्ट मस्त थिला पूरा आउ ताको से दहीटा जे सेटा गोटे यूनिक टेस्ट ला ताको निजे घरे ताको माने गाई अछि सेटा बनाना दहीटा आउ दहीटा पूरा तो टेस्ट पूरा बढ़िया लागुला पूरा माने मस्त सेटा कोन हां टेस्ट तो मस्त ला गरम टा जेमती होची से दही बोलाटा पूरा रिफ्रेशिंग हे होतला रिफ्रेशिंग लागला पूरा आउ देखिबाते वीडियो माध्यम रे आसबे निजे मते ट्राई करबे थरे लोकेशन तो जानि परछे हम कचरी मार्केट पाखरे हां पूरा कचरी मार्केट पसवा को देखि देबे भाई को दुकान टा लिखाई दो दही बोलला बोले आउ से रेगुलर दुकान खुलन तो 10टा पर देखि देबे 10:30 बजे 10:30 पर तो गाइस देखो ना बहुत जल्दी आउटे न्यू ब्लॉग रे घर रे बेसी किसी कथा है नहीं डायरेक्ट घरे चलो फैन फैन देखना बसो नहीं हां अरे घर को चलो ना गरम रे एडी बाहर बोलु जा तो गाइस देखो बहुत जल्दी न्यू ब्लॉग रे जय श्री राम।